For to this video, ubanin na sad mi ninyo kay manlaag mi sa kamulan Bukidnon. Pero mangayo lang mi daan sa inyo og pasensya. Tungod lagi kay grabe ra mi ka kumpiyansa, ni adto mi didto nga walay helmet og lisensya nga dala. Lantawan na nga dakpanon ang mga naay diferensya. Pero okay ra, thankful gyapon mi kay sa pag-adto namo didto, daghay nagpapik og daghay nakaila. Salamat kayo, daghan man day diri gwapo o gwapa. Labi na si kuan ba? Uha! She just wanna make love. Pang! Humana kini ninyo nga video mga idol, kay diri na punta sa Bukidnon mag-inangol. Kaon ba? Kaon? Di ba nagkaon? Nga nang niliman ka na ang kaon ng bibi na. Basin tama. Daghan kaayong salamat, hilabi na kang Bintoys Vlog sa pag-welcome og pag-atiman niya diri sa Moa. Gihatagan pa minya og mga sanina og gilaag pagid mi niya. Og big shout out po sa among mga nakasabay diya. Hilabi na kang Sir Jit, Jim Vlogs, Roxy Vlogs og labi na si Tagbals nga pinakagwapo sa Bukidnon nga walay ngipon. Gamba ka? Oh. Tagak imong Martin. Wala kang ngipon. Ay, wala kang ngipon eh. Mga kaigsuunan, iandam na inyong mga panga kay magsugod na mi og pakatawa. Og nalingaw ka i-share ba yan niya ha? Kay wala gid mi kwarta. Kung ano dili man nakausap ang bibi na. Walang ipon. Apilan man nila ni. Yawa yung ko nagkaon na ba? Mindamanda! Subsa! Mindamanda! Subsa! Hey! Mindanao! Sub-Sahara Mindanao. Ops, quick commercial sa ta. Hilig ba ka mananaw og NBA, PBA ug ubang mga sports? Bagay ni sa imo ang 1xBet. Kay diri sa 1xBet, pwede ka motaya og kinsay gusto nimo nga tayan para makadaog ka. Kung gusto ka magdula, pwede ka magamit og GCash, Pimaya og CryptoCoin. Og gusto ka magdula, pwede ra nimo sudlan imong account og 100 pesos. Og ang link ani nasa comment section. Pwede ra ka mobuhat og account diha para automatic makasulod na ka sa dula. Pero ayaw kalimti ang akong promo code. Ug sa una nimong recharge, pwede ka makakuha og 12,000 bonus. Dagan dula mapilian nimo dira, pero ikaw ray bahala og unsay mong ganahan dulaon. So unsa pa imong gipaabot? Download na. Subos. Lah, unsa man ni? Picture ni? Video. Ah, video. Huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Try pa na. For today's video guys, nagkaon sa Tagbas guys. Dili siya kausap guys, kaya wala siyang ngipon. Sana all makatulon.